салому алайкум подписчикони азиз. Мо ҳузур дорем аниёб дар молбозори Ленский район, ноҳияи Рудакӣ. Ҳозир як шурӯъ кардем навора а як сар аспи бизкашӣ беҳад моли фасон. Базаби да базаба, бахвати да бахватай. 40,000 сомон мега, бозор 35,000. Болоша сёмкати почкош наметавон ай баландиша. Камтар дуртар месем навора менем, ҳамаи қаммоли аспи зури бад дорем. Рақамои телефонша пурсидем, мега раис монест мевола ай кадом раис аст, раис нест ки номерои телефонша пурсидем. Ай ҳама аспи зури зур ҳамин бозорда ҳам гузашта ҳам дорад азиз. Лайка подписатсияро фаромӯш накунед, подписатсия ба хотири ҳамин аспи фасониш. Беҳтарин асп. Аспи зури бад дорем. Ба дараҷаи олиш фасон аст. Гардан пешотанаи зури бад. Бовар ки болоша сёмкунӣ поёнша намебинӣ. Хуби бад дорем. Ана бародар як сар тои дигар, тоя 3 сола 19,000 сомон мега муомилаи хуб дорад. Бача капазем рақами телефон, рақами молоя шефудастан неста ки номероша пурсем, мега хеле мефурӯшем. Ям 3 сола той будан ки тои нағз будан. Беҳтарин. Қадр қомат ҳамаш аҳлак будай. Аҷоибу. Бародар аз як сари дигар 23,000 сомон мега муомила дорад. Шам моли хароба не ки почабалани бахва дорад. Моли зур. Молаки хуб. Бародар аз як сар бай талқати бачаш 18,000 мега 17,000 кестаниш. Надодистаниш. Талаки хуб доштаст. Тойчай хуб. Тойчай фасони хуб даст. Якш той нағз. Оянда хуб дорад иншоалло. Я сар аспи дига бародар аспи бизи 70,000 сомон муомила дорад. Ки ба дараҷаи олиш асп дорад. Хуба хуб бошад. Бахват, офари ҳаст. Фигурашам доштаст. И чанд сола ҷия? 4 сол мега моли нағз дорад. Аспи зури зур. Ба дараҷаи олиш шуд. Я сара аспи дига 35,000 сомон муомила дорад. Аспаки нағз бояд. Аспи фасон. Аҷоибо. Я сара аспи дига маст бозӣ дорад. Аспои нағз бисёр дорад. Аспи масти аҷоибо. Шам аспи нағз. Маста мастош бекишам. Дебона аст. Ишам зури дорад. Тамошокни бародарон ба хотири ҳамин аспора мо навор кардем. Бариш мо пешкаш кардем. Бародарон азиз лайк подписатсия кунед, подписатсия кунед то ки навораҳои оянда бо нақсар хурсанаш бисёртар шавад. Я сар аспи биярам 70,000 мега. Чанд кардааст бозор гуфтум мега муомила дора нагу. Аспи нағза 20 сола. Вақт хува 40,000. Вайни бародар мега 40,000 карда истанаш. Ям аспаки фасони хушрӯбайне. Ай муомила дорад ягон чиз. Аспи девона 41,000 сомон савдоши бисёр девонаги кеса. Моли аспи фасони бада. Бисёр девонаги кеса. Та намегирам акамата. Назарат як сар бухача 1300 сомон савдошда. Бухача фасон бухшуча куклача да куклача. Я тамошок немола. Стойка хуб дошта. Назарат аз мол беҳтарин мола 1300 сомон савдошда. Пеши молам тамошок немола. Мола ки нағз. Харида медан савдо шудагия. Бародар аз ҷа
5 сар чуқуракай як ду таш савдо шуд 3900 4000 мега муомилаи назар чуқуракои нав зохта ё шакам барои мақсад тул гирифтанам мулакои нағз бидасам дум ба дура хушул бидасам тамошокунам нағз мол бидасам якум биш фарқи хушул бид барои куштанам мешавад мекун барои тул гирифтанам нағз бидасам барои такои калон калон дастам барои зодгирам нағз бидасам 5000 сомонӣ мега муомилаи нағз дорам калон калон дастам мекунам сиркои хубам доштасам дурам як сар бухача я ҳодиса мо раби тамошо кун бадаш пасак фарбе бадои 10000 сомон мега 7000 песидеса такой болам тамошо мега майда чамо як ҳодиса айда برادر میگن که یک سالش نه خراب بشه رنگ گدکه کنه مال فربه با درجهش فربه یک سال بخاطر سال شروع 11 گفتی 11000 میگم معامله داره بزرگ میشه نفسه میگه که مال ناز Ustalar خوب سرخ‌شدنش شده. خب بلند خاصه فصل دسته. Ustalar şıklar ne ki zor. Ne zaman tavuk? Çantalı sarhoş. این ustalar چشم ندیده. تفسیر از یک سر بخت چهار پیوسر 38000 سومون میگه بازار 35000 سومون پسیسه مال دفعات بوده است. مال ناز. متفقشون کنشون هم بالام هم korkusu zuri داشته است. مال دفعات. این چند سال باشه که؟ چند سال باشه؟ نه سال گذشت. سالگی را بود کرد تا دامنی کلام کرده 3 سالگی درآمده اینه که مال بخواد. اکجام رقم تلفن تا میگی اون که زنگ میزنم میپرسه که فروختنه. نام تلفن تا بگو. 908 908 55 55 54 54 30 Odil. نام یکم اودیل گردان از کردن که خریداری کردن مال مفروشه زنگ زنه خریداری کنه با گواه فاصون گواه شیردارش هم هستن یورا یکم میگه که گواه فاصون شیردارش هم دارم همی زورتای بخوات دادب 4 پیاستر رو اکجا شما اکجا میشین؟ Vart Leningrad. فوارات لنینگراد میشیدن یکم نوحیه رودکی مالای نقض داره میگه کسی که خریداری کنه با همین رقم زنگ زنه خریداری کنه که معامله خوب داره سر بخیر چون پرسیدم الاش 36000 میگم معامله کردن چند پرسیدم 36 نفهمید چند میگه صاحبش نبود یکی مال زوری با اما یا طول میگیری بعد بخار بخوری به هر صورت مثلا نه نه سر بخیر فیگور نقشویه برادر عزیز روسیه یه صاحبش نکتی بپرسید ولی خیلی علاج سرخ علوار سنتال به حد مال بعد من میگم 700 کیلو جوی بسپره مال بخوات خود به حد بخواته نمیشه که برادر عزیز حالا از در همین جنبه با شما خداحافظی میکنیم مالم بسیارای مالای سورتوای خوب کمای عموما بگیم نیست کاری شوید کارپات مالو نیست ما رو سگاب یک مور با همین بازار اومدیم تماشا کردیم نوار کردیم بعد شما یک چی اسپورا یک چی را برادر عزیز یک پس از فراموش نکنید تو نوار رو اینه خداحافظی میکنیم خدا هم شما رو نگهدار باشد سربلندی آخرت رو نصیب کنه لایک فراموش نکنید تو نوار رو اینه خداحافظ